Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadri Makkiyatun aw madaniyatun wa ya khamsun aw sittu ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna saat temen ingsun apa iku anzalna nuruna ingsun Quran ayat Quran ayat Quran. Quran tak turuna sebagai jumlatan kelan gemblengan wahidatan sang siji minal lauhil mahfuz sang ilah mahfuz ila samainya maring langit terdekat. Iku langit sing mepet kita sing fi lailatul qadri ing dalem bengi kang penuh kehormatan. Aisyarafi tegese bengi sing terhormat. Wal agni lan wal idhomi lan agung wal idhomi lan agung. Wa ma ta apa iku adro merono apa maka ing sira alamat iki merono apa maka ing sira Muhammad ma lailatul qadr. Ma ing utawa apa iku lailatul qadr. Utawi dawuh iki tak dimun gedhekno lisane mari tingkai lailatul qadr. Wa tak jibun lan gawe kagum minggu saking lailatul qadr. Minggu saking ikilah sakni lailatul qadr. Nah, cara minha Lailatul Qadar, nah minggu tambah sakni Lailatul Qadar. Gampang. Cara super profesional. Lailatul Qadar utawa Lailatul Qadar iku khairun wa min alfi syahrin dibanding 1000. Tapi 1000 lan sing laisa. Mergo wedi maksudnya kena kowe wedi. Nak di Lailatul Qadar luwih apik dibanding 1000. Lah yo 1000 lan Lailatul Qadar kabeh. Maksudnya dibanding 1000 lan sing ra ono. Oh, no Imam Suyuti oleh sudon begini. Jadi, luwe apik di bang sewulan sing laisa fiha Lailatul Qadar. Lan karuan sewulan ono Lailatul Qadar malah kodang to. Para malu mengate amal as-sholihu kang saleh yang dalem Lailatul Qadar khairun wa apik min dibanding amal fi al-fisar ing dalem sewulan lesat kang ora ono Lailatul Qadar via fi al-fisar. Tanazzalu tumurun sapa al-malaikatu malaikat. Yuhdafun apa fi khatbini? Udah kok ikatain apa bihatfi ana sing bak tenane ya pantes bak aja. Nah yudafu kan probleme iku napa ikhda kan muannats ana sing bi ya sanggep bae bi ya bak mau nggih bihatfi ikhdatain waruhu lan teka sapa roh ai jibril tegese lan turun apa roh ai jibril dia ing dalam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril wae dadi panitia dadi. Wis ngeten nggih kula terangno. Niki sampean mesti ra tau kepikiran tapi tak terangno. Kan ada orang yang meyakini setelah Rasulullah Muhammad SAW Jibril itu enggak turun lagi di bumi. Ya. Tapi ternyata sifat Lailatul Qadar itu kan alamatnya Jibril ikut turun. Jibril itu ikut turun. Nah karena seperti itu sebetulnya tidak ada hadis yang mengikat. Sama lagi fatwa seperti itu kan tidak ada hadis yang mengikat. Kalaupun ada itu yahtamilu takwil apa yahtamilu makanya saya Nawawi Al-Bandani termasuk yang berkeyakinan keliru kalau ada yang bilang Jibril itu enggak turun lagi ke bumi karena Jibril tetap panitia kebaikan apa panitia beliau akan terlibat sama kiai-kiai atau ulama yang misalnya mendapat Lailatul Qadar karena sifat dasar Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu berarti logikanya biar siapapun yang mendapat Lailatul Qadar berarti mendapat tanazzalul malaika waruh dan itu artinya Jibril. Jibril untuk berfiya Lailatul Qadar bi idzni rabbihim turune tentu kelan perintah pangerane para malaikat. Aja ora sulane dikon malaikat ya ora sulane kono. Bi amrihi tegese kelawan perintahe Allah. Mingkuli amrin sangke nggawa saben-saben urusan apa wae. Kodho kang mutusna ing amr sapa Allah ya ing dalam lailah litil kasanati maring mengkono-kono taun iku ila qadrin maring taun ngarep. Jadi maksudnya Lailatul Qadar iku terus catetan saiki sampai tahun ke depan apa? Jadi 1 tahun persis wis terdata kamu jadi orang baik kan aman kan sampai sekitar 83 tahun nih. Lebih berapa nih? Wa min taminu sababiyatun cara Imam Suyuti min sababiyah bi ma'na ba kelan makna itu. Ono nek Imam Suyuti. Bi idzni rabbihim idzin bi. Ono. Salamun hiya. Salamun iku keselamatan hiya Lailatul Qadar. Iku anut maksudé ngaji maksudé. Salamun iku rupa salam. Hiya utawi Lailatul Qadar. Khobaru mubtada khobarun iku khobar muqaddamun wa mubtadaun lan mubtada. Nek maknane piye? Padha. Padha Imam Suyuti apa ora roh? Khobar muqaddam wa mub sing salamang hatta matlail fajr nganti tok meledak fajar. Fathilam. Kira iki tau napa? Hatta matlail berarti fathilam ya. Wa kasriha hatta matliil fajr mah. Lah iya bocah ora tau sinau sabah. Fathilam kan hatta matlail fajr. Nak kasriha
Mau ila wekti kuwi itu mengko maring mledake fajar. Ju'ilat salama. Iki maksudé wono. Ju'ilat den gawe apa Lailatul Qadar digawe salaman ing berstatus salam. Lailatul Qadar iku salam. Ya Lailatul Qadar iku salam. Nah, mergo li kasrati salam krana akeh salam dia ing Lailatul Qadar minal malaikati saking malaikat. La tamuru raliwatan sapa malaikat. Nak kula ya kula pribadi seneng model sawi iki. Salam itu artinya kita dijamin tahun itu tidak akan melakukan kesalahan yang fatal atau tidak mendapat musibah yang fatal. Nah, misalnya kita salami Israel mulai kenal kue ke malah mikir. Misalnya malaikat Jibril, nih salam kok Israel. Mulai daftar repot ya. Wah, hasudnya do ketok. Kalau waca kita ngetahui, nak cara kula setuju. Wa yasihu ala hadal waji ayuj ala salam bimakna salama. Lailatul Qadri dzatu salamah mingkul lisarin. Apa dzatu salamah mingkul lisarin. Terus iki qolal Qurtubi Lailatul Qadri salamatun wa khairun kulluha la sarrafiya hatta matla'il fajr. Iki pentingnya sing tak omongno bolak-balik. Meskipun Imam Suyuti ngendikan kata salam itu gambarannya beliau kan malaikat salam ke kita. Nama malaikat salam ke kita. Tapi Quran kan tidak bilang itu kan kata Imam Suyuti. Ternyata mufassir lain bilang malam itu ada jaminan kita baik-baik saja mingkul disarin apa? Dan itu kalau dijamin sampai 83 kiai kemana ke jadi mubalek mati dalam status mubalek. Ora suul Fatimah ora terus mati rapayu kan saake to. Rapayu kelaparan kan saake. Loro ora ono sing nili. Ora ngono. Dijamin kelangsungannya no. Dong nggih. Ki mleh ndi untuk salam apa kelangsungan. Nah cara kula setuju model Imam Qurtubi, salam itu kan status apa? Lailatul Qadar itu baik-baik saja. Salam itu selamat. Artinya antatas labu mingkuli syarrin. Ya jadi kalau waca malih. Lailatul Qadri salamatun wa khairun kulluha la syarrufiyah hatta matlail fajr. Nah. Wa qala dhuhak la yuqaddiru wa fi tilka laila illa salama. Ya lagi-lagi kan seperti Dawe Mbah Mun nyeritakno Dawe Mbah Jubair. Enggak wis pokoke Quran ben tetep Quran, tetep jamek apa? Jamek salamnya malaikat ya mlebu kata salam, jaminan karire Tuhan mubalek ya mlebu kata salam, wayo ora konangan ya mlebu kata. Tapi kok angel lah. Angel iku. Angel ya. Ya tak balena ya. Andai kan faktanya itu malaikat salam ke kamu namanya juga salam. Ketika Anda selamat dari semua musibah namanya juga salam. Terus kue diutang wakil itu dijamin malaikat kapan-kapan iso nyaur. Ya salam. Utawa iso nyaur wong lali yo. Salam. Utawa sing ape nagih mati yo. Baik walhasil gini loh, ojo sampai ketika Imam Suyuti ngendikan satu gambaran dari salam, kemudian ini mempersempit makna umum kata salam. Paham ya? Tetap Quran ku jamek napa? Jamek weling-eling. Jadi cara niki. Wakilah hiya dzatu salamin min ayu asira fiha syaitonun fi mukminin au mukminah. Di malam itu ada jaminan, setan pun takluk. Jadi semua kegiatan kita itu orang model setan, model malah malaikat. Oh, muni pen terus tahajud. Enggak guyon wong to kowe. Biasane ngelus-ngelus samurai. Iki ngayal iki payu piro? Pirang miliar? T. T. T ku piye maksud? T apa maksud? T. Berarti samurai sitok pidatone Tuhan pirang tahun? Saumur mati urip mati. Nah di Lailatul Qadar itu semua perilaku nemuni pun terus tidak ada yang seton. Kabeh itu malaikat. Jadi di malam itu seperti ini ada terus terus kata salam kenapa begitu? Wajuilat ainas salam mubalaghah terus ala hati Zaidun adil. Orang tuh kalau terlalu baik tuh dianggap figur itu adalah ainu baik. Jadi Zaidun adil. Zaidun khairun. Seakan-akan dia mewakili semua bentuk keadilan atau keadilan. Nah, Lailatul Qadar kata Allah, dewe Allah Lailatul Qadar itu salam.
semua bentuk salam. Bentuk apapun termasuk delalah diutang iso nyaur. Delalah sing ngutangi ngebrokno. Salam. Paham ya? Ya setuju ya? Jadi mau balik mana? Tetap Quran itu apa? Amin. Boleh menggelar.